अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पूरी पीडीएम ने अपने जाने के परवाने पर खुद ही दस्तखत कर दिए हैं आज असेंबली में खड़े होकर। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक सिर्फ पीडीएम दफन नहीं हुई, आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग दफन हुए हैं, बहुत से बयानिए दफन हुए हैं, बहुत से इनके जो प्लान हैं वो दफन हुए हैं। और किसी का टाइम से पहले चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब भी आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दफन करके रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो गया, इलेक्शन की डेट मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज हंगामी तौर पर मुस्लिम लीग नून और प्लस पीडीएम ने इजलास तलब किया। पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहीं ये खबर दे दी थी कि मैं जनाब अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा, लेकिन मरियम बीबी हैं वो बुग़्ज़ रखती हैं, वो कहती हैं कि मेरा बाप नाअहल है, मेरे बाप की नाअहली इन्होंने ख़त्म नहीं करवाई, मेरा बाप पाकिस्तान में नहीं आ सका, खुद अपने केस ख़त्म करवा लिया, अपने आप को क्लीन चिट दिलवा ली, लेकिन मेरा बाप पाकिस्तान में नहीं आया। तो वो कहती हैं कि मेरा चाचा भी, किस तरह देख सकती हूँ कि मेरा चाचा भी इलेक्शन लड़ सके, मैं किस तरह देख सकती हूँ कि मेरा चाचा भी जीत कर दोबारा फिर इस पार्लियामेंट में जा सके। हुकूमत तो दूर की बात है, पार्लियामेंट में तो जा ही सकता है, कोई इलेक्शन, कोई एक सीट तो, एक आध सीट तो ये जीत ही सकता है। वो कहती है कि मैं इसको पार्लियामेंट में भी ना देखूं, अगर मेरा बाप नहीं है, मैं नहीं है, तो ये बंदा भी पार्लियामेंट में नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसने अपने चाचा को भड़काना शुरू कर दिया। चाचा ने साफ साफ जवाब दे दिया था हैंडल्स को कि जनाब मैं अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। ये दोपहर की बात है, फैसला आने के बाद की बात है। तो अब इजलास हुआ और उस इजलास में मरियम बीबी अपने चाचा पर गालिब आ गई। उन्होंने कह दिया कि चाचा अपने आप पर तौहीन अदालत लगवा लो, नाअहल हो जाओ, लेकिन आपने अदालत का फैसला किसी सूरत में नहीं मानना, ना आपने मानना, ना आपकी पूरी गवर्नमेंट ने मानना है। तो जनाब अब उन्होंने खुद ही अपने जाने के परवाने पर साइन कर दिए हैं। मरियम बीबी साहबा की वो जाल में बखूबी फंस गए हैं इम्पोर्टर वज़ीर आज़म। मरियम तो ख़ुद तो मरेंगी, लगता है कि ये बिलावल का भी सर लेंगी, जरदारी का भी सर लेंगी, और चाचा का तो लेना ही लेना है ना सर, और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब भी रगड़े जाएंगे। अब इन्होंने अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ जाने का मंसूबा बना लिया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की तारीख़ की 75 साला हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि वफाकी काबीना और वफाकी हुकूमत प्लस अपोजिशन लीडर उन्होंने ये मिलकर कहा है कि हम इस अदालत के फैसले को नहीं मानते, हम किसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को नहीं मानते, हम किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। स्याह दिन तस्लीम किया है आज के दिन को अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने। तो किस्सा मुख्तसर जनाब पूरी काबीना ने अपने रुखसती के परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं, पूरी हुकूमत ने, पूरी पीडीएम ने, क्योंकि किसी भी सूरत में अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ मुल्क की हुकूमत वफाकी काबीना नहीं जा सकती। सीधी सीधी तौहीन अदालत लगती है, सीधी सीधी नाअहली की सज़ा पूरी काबीना पर हो सकती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपको यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला याद था, वो एक वज़ीर आज़म था, उसने अकेले ने मतलब कि खड़े होकर अदालत में कहा था कि मैं ख़त नहीं लिखूंगा, तो उसको नाअहल कर दिया गया था। तो यहाँ तो पूरी पार्लियामेंट, पूरी वज़ीर आज़म की काबीना ये इजलास में ये लिख कर दे रही है, साइन कर रही है कि हम किसी सूरत में अदालत के फ़ैसले को नहीं मानते, हम किसी अदालत को नहीं मानते। तो पूरी काबीना तौहीन अदालत की मुर्तकब हो रही है, तो पूरी काबीना नाअहली को बुलावा दे रही है। तो मरियम नवाज साहबा ना सिर्फ अपने चाचा को नाअहल करवाने की पूरी कोशिश कर रही हैं, बल्कि पूरी काबीना को ये नाअहल करवाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ट्विटर पर बड़े अदालतों के ख़िलाफ़, बड़े जजों के ख़िलाफ़ वो बड़ी मुहाज़राई खोल के बैठी हुई हैं, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक की बजाय दो खड़ा किए हैं, 2 बार दिन में तारे दिखाए हैं नून लीग को प्लस पीडीएम को। तो एक तो फैसला था जो इलेक्शन के मुतालिक था, वो तो आप जानते हैं, और दूसरा ये खड़ा किया है इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, प्लस जिनको बड़ी जल्दी थी इस मुल्क के चीफ जस्टिस बनने की, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर बंद बांधा है कि वो अब या तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे या कुछ 2 4 6 महीने सब्र करेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। मैं आने वाले मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ।
اور PDM کو تو نون لیگ کو تو انہوں نے بالکل دفن ہی کر دیا نا اس دوسرے فیصلے کی وجہ سے۔ مریم نواز کو جو تکلیف ہے نا، جو اصل میں تکلیف ہے، وہ پہلے فیصلے کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ اس فیصلے کی تکلیف ہے مریم نواز کو، جو کہ دوسرا کھڑا کیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے۔ اس فیصلے کی زیادہ تکلیف ہے۔ وہ دوسرا کھڑاک یہ ہے کہ جو از خود نوٹس کا جو معاملہ تھا، جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جی جناب فرد واحد از خود نوٹس نہیں دے سکتا، از خود نوٹس چیف جسٹس صاحب نے لیے ہوئے ہیں، ان پر کام روکا جائے، ان پر کارروائی بند کی جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہی از خود نوٹس میں جناب محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے اس کا بھی از خود نوٹس انہی از خود نوٹس میں آتا ہے۔ یہ معاملہ بڑی دور تک جاتا ہے۔ تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس چیز پر اعتراض اٹھایا تھا، اسمبلی میں بھی پاس ہوا، ایوان بالا میں بھی پاس ہوا، یہ جو از خود نوٹس لینے کے خلاف جو عمل تھا چیف جسٹس کا۔ انہوں نے جو قانون پاس کیا تھا کہ از خود نوٹس نہیں لے سکتا، اس کی کارروائی کو بند کیا جائے، تو وہ اب انہوں نے اس کی اپیلیں کرنی تھیں۔ وہ اپیلیں ڈائریکٹ سننی تھی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جس میں ان کے باپ کی نااہلی کی بھی اپیل تھی، ان کی یہ پلاننگ تھی۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ان از خود نوٹس لینے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس لیا تھا کہ جناب فرد واحد از خود نوٹس نہیں لے سکتا، کم سے کم 3 رکنی بینچ از خود نوٹس لے سکتا ہے۔ تو انہوں نے از خود نوٹس لیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان تمام از خود نوٹس کی جو کارروائی ہے وہ نہ سنیں، ان کی جو سماعت نہ کریں، وہ اختیار نہیں رکھتے۔ 3 رکنی بینچ از خود نوٹس سننے کی اختیار رکھے گا۔ الیکشن کروانے کے فیصلے کے بعد جو ہی دوبارہ سماعت ہوئی اس نوٹس پر، تو 6 رکنی جج نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس نوٹس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ 6 رکنی بینچ نے، ان 6 رکنی بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال علیحدہ ہیں، وہ بھی شامل ہے، ایک اور جج بھی شامل ہے، مطلب 8 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس از خود نوٹس کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ تو 8 رکنی بینچ نے یہ کہا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کا یہ والا از خود نوٹس لینا یہ غلط ہے، تو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا قاضی فائز عیسیٰ کا اس والے از خود نوٹس کو۔ اسی وجہ سے مریم نواز کی چیخیں 7ویں آسمان پر ہیں، اسی وجہ سے مریم نواز کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ الیکشن والے جو معاملے پر تھوڑی سی کم تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس معاملے پر زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب نہ ہی کبھی اہل ہو سکتے ہیں، اب وہ پاکستان میں کبھی نہیں آئیں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ صرف اپنے چاچا سے اسی چیز کا بدلہ لے رہی ہیں، اپنے چاچا سمیت پوری PDM کو سزا دلوانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ انہوں نے میرے باپ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دوستو، عمران خان کا راستہ روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔